Ja ovu konferenciju ne bih nazvala stručnom. Ja bih ovu konferenciju nazvala konferencijom koja nudi srce i dušu koje dolazi iz učionice. Ja ne vidim alternativu ovo. Jednom autentičnom povezivanju profesionalaca, dobrih ljudi u obrazovanju koji razumiju svoju svrhu mnogo više od ugovora koji su potpisali, a razumiju svoj životni poziv ne samo u okvirima fizičkim te škole, nego su neko ko mijenja ovo društvo na bolje. To su ljudi koji su usamljeni, koji trebaju pomoć, koji su najvažniji faktor ovog društva i ako mi to nećemo raditi, onda ne treba ni da postoji. Nema načina da se objasni koliko su važni nastavnici. Dakle, ne postoji. Nema te reči. Mi u ovim našim jezicima nemamo tu reč koja bi to mogla tako sama da objasni. Tako da, društva koja su školu i nastavnike gurnula na marginu nemaju nikakve šanse. Poruka ove konferencije je da je nastavnička profesija nevjerovatno važna, ali u isto vrijeme nastavnička profesija gubi svoj status u ovom društvu. Ono što je nama potrebno je da obezbedimo svoje nasljednike. Ova konferencija je izuzetno važna iz više razloga. Jedan od razloga jeste da se nastavnicima i nastavnicima sa ovog mjesta u stvari poruči da imaju mnogo više moći no što misle u svojim učionicama i u svojim školama i da je jako važno da i oni budu svjesni svoje obaveze izgradnje svog autoriteta i kredibiliteta kako u učionici, tako i u školi. Mislim da svako okupljanje ljudi koji slično razmišljaju i koji vide probleme u obrazovanju, koji vide problemu rada s mladim ljudima, da to svakako osnažuje, da ih jača, da razvija mrežu i između ostalog pokazuje da nije baš da nas je tako malo. Ja volim da citiram čuvenog Paula Freira koji je rekao da svaki trenutak kad se ljudi sretnu i počnu da razgovaraju, otvore dijalog o nečemu, to je trenutak kad se svet menja. To je nešto što je dragoceno i zato je neophodno da se što više srećemo, da što više pričamo, da se što više razlikujemo i što više suprotstavljamo, jer je jako opasno ako se u svemu slažemo, onda se nećemo pomeriti nigde. Ja moram reći da je ova konferencija u svakom slučaju izuzetan događaj, da se na toj konferenciji stvari odvijaju na jedan neposredan način i zapravo mi se čini da se tu rađa jedan pokret za kvalitetu obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Mislim, nažalost, na ovim prostorima, tako i u Bosni i Hercegovini, nije puno drugačije niti u Hrvatskoj, niti u Srbiji. 30 godina se zanemaruje moć koja postoji. Ne moć koja je, da tako kažem, ona koja vlada, nego moć koja može osloboditi taj veliki potencijal ovog prostora. Stoga zapravo treba i ljudima i dati ponovo vjeru u to da mogu napraviti promjenu i ta promjena se sigurno može učiniti, a kreće od ono najnevjerojatnijeg mjesta, a to je otprilike 3. klupa, kraj prozora 3. C razreda osnovne škole Konjic.